Mas tabangan ta karon sa ato performance task sa third quarter, no? For Mathematics 8. Ang ato performance task, no, ang title is The Shed of Congruent Triangles, no? So, unsa may ato gi-expect na outputs ani is the miniature model sa waiting shed applied with different triangles or gigamit nimo sila as pang decor or pagporma sa maong model, no, or sa mismong structure ug ang iya computation sa area sa mga triangles and perimeters, no? So mao na siya ang kinahanglan nato makita nga outputs. Okay, for special right triangles are those right-angled triangles whose interior angles are fixed, no? Naatay gitawag na special right triangles. Ngano man special? Kay fixed daw ang sukod sa ila interior angle. So ang isa 45 degrees, 45 degrees, 90 degrees triangle. Ang isa 30 degrees, 60 degrees, and 90 degrees triangle. So special daw si kini nga mga triangles or right triangles because fixed or di na mausab ang iya measurement or naapod siya corresponding ratio na grabe ka fix kaayo, no? So that's maunang rason nganong special siya nga sila nga mga right triangles. Okay, isa sa special right triangles is the 45 degrees, 45 degrees, 90 degrees right triangle, no? Pwede po tawagon siya nga isosceles right triangle, no? So kung makita nato na ay duha ka acute angles o amo ini sila 45 degrees and 45 degrees, no? So kung ato po tan-awon ang ratio, so ng legs ngadto sa hypotenuse, so ang ratio ng legs dito sa hypotenuse are 1:1 square root of 2. So kana ang iya ratio na fixed na gayod, no? So in terms of x, it can be expressed as x of x square root of 2. So ambot ana pasabot kung mo increase man or another value, so imo lang i-multiply sa multiplier na 1 and square root of 2 para masayran nimo unsay sukod sa hypotenuse. So para masabtan mauna siya, no? Kung tan-aw nimo ang kaatbang sa 90 degrees si x square root of 2. So ang length ng sa other two legs is x represented by x, no? So kung makita nimo ang pagka iya variation, so ang ratio niya na illustrate gayud kung asa siya dapito tan-awa sa duha ka legs you have that x and the longest side nga gitawag na hypotenuse ang iya is x square root of 2. Okay. Okay. Ang 30, 60, 90 degrees right triangle isab, okay, naa siya duha ka acute angles. We have the 30 degrees and 60 degrees, no? Respectively. Ang ratio pod sa iya legs dito sa hypotenuse is 1 is to square root of 3 is to 2, no? So in terms of x, kung unsa man gani ang x, it can be expressed as x is to x square root of 3 is to 2x. So kung naa kay value sa x, i-multiply lang dito sa square root of 3 para makita nimo ang longest side or ma-solve nimo, mauna siya ang measurement niya. The longest side na pod, multiply it by 2 or i-double nimo, no? So as long as given ang x or that is the smallest, I mean the shortest side of the right triangle. Okay, so for this part, no, so we are going to solve perimeter. So ang perimeter is i-add lang nimo pila ang measure sa mga sides ng given triangle. So mauna siya ang perimeter di ay, no? The perimeter of a triangle is the total distance around the outside of the triangle. So kibalik ka ng line gid niya. So kung totalo na nimo mao di ay na ang
perimeter. Measuring the perimeter is like starting at one point vertex of a triangle and measuring the total distance around the triangle. Murag ipalibot lang ba nimo, no? So maunang iya gipasabot na murag mulibot ka sa shape mismo ng triangle, no? So from the given example, 7 inches, 7 inches, more likely kung ani siya isosceles triangle kay duha ang pareha og sukod. So simple lang para masayran ang perimeter, gi-add niya ang measure sa tulo ka side sa triangle. So 7 plus 7 is 14 plus the base side, no? So you have 3 is 17. So the perimeter is 17 inches. So simple ra, no? I-add lang di ay tanan sides para makuha or ma-solve ang perimeter of a triangle. Okay. Now, naatay mga formulas na gamiton sa pag-solve ng areas ng triangles, no? So, kay depende man na siya na matay basic lang sa karon ng duha nga atong gamiton para makabuhat mo sa inyo project, no? So, number 1 na formula katong area is equal to 1/2 base times height, no? So, tan-awan niyo sa figure sa kilid, ang base kanang naa sa baba, that is horizontal side, no? So, mauna ang ato base 24 yards. Ang ato height 18 yards. So, simple lang, ato lang siya i-substitute. Ang base 24, ang height 18. Okay, ato i-multiply, that is 432 square yards, no, or yard squared, no? So, simplify pa gayod. So, you have 216 yard squared, no? So, that is the area. Ingana lang kasimple ang pag-solve sa area sa triangle kung ingana ang type ng triangle, no? Labi na kung right triangle. Okay. How about in this case, kung nag-cut tikibali mo isosceles triangle, tas ano yung masay di ang height, no? So, gusto niyo masayran kibali ang area pod, so, you cannot directly proceed to base times height. So, you have to solve the h or the height. So, ato siya ma-solve if you will use the Pythagorean formula, that is c squared equals a squared plus b squared. So, legs niya yung a and b. Ang c is the hypotenuse. So, makita man nato ang hypotenuse, that is 3, no? So, ang b, letter b or kanang side b is our unknown. So, that is equivalent to h or the height. So, ato lang substitute, no? So, we have 3 squared equals 1 squared plus h squared. So, 3 squared pila is 9. Ang 1 to the power of 2, 1. Okay, simplify further. Transpose sa picas. So, it becomes 9 minus 1. So, that is 8. Get the square root. We have square root of 8 equals square root of h squared. So, for the square root of h squared, so, you have h na lang, no? How about the square root of 2? Pag i-simplify further siya in radical form, 2 square root of 2. No? Nganong na 2 square root of 2? Because 8 has a factors 4 times 2. Then, ang 4 is a perfect square man. So, magawas na siya sa radical symbol. So, you have 2 square root of 2. No? As your simplified answer. Since naana kay value sa h, no, pwede na ka mo continue og solve sa area, no? So, simple lang, substitute. Ang base nato, that is 2 centimeters. Tapos, ang ato height, 2 square root of 2. So, multiply, we have 4 square root of 2 over 2. 4 divide 2 is 2. So, our area is 2 square root of 2 square centimeters. No? Kay area man, we are talking of area of a triangle man. Okay. Another formula po na ginagamit sa pag-solve ng area of triangle, labi na kung oblique,
is the Heron's formula. So, ang Heron's formula, kinahanglan sa isolve una ang semi-perimeter. So, unsaon man pag-solve, i-add nimo tanan ang tulo ka sides. You have a plus b plus c. I-divide din siya og 2. So, ang given, 8 ang a, 3 ang b, 9 ang c. So, i-substitute lang nimo ipuli dito sa a, b, and c. So, you have 8 plus 3 plus 9 over 2. So, that is 20 over 2. So, ang semi-perimeter di ay nato is 10 meters.